आज यो जुन घटना घट्यो त्यो त एकदमै हामी कन्डेम गर्छौँ है। यस्तो खालके घटनाले चाहिँ के बताउँछ भने सिक्किम चाहिँ कहाँसम्म गिर्यो र यो जुन एक्सप्लोसिभ एउटा माहौल छ सारा सिक्किममा बनिएको छ आफ्टर द सुप्रिम कोर्ट भर्डिक्ट जो आए तपाईँलाई थाहा छ, विदित नै छ तपाईँलाई कि एउटा एकदमै इमोटिभ र एक्सप्लोसिभ एउटा माहौल छ सारा सिक्किममा। अनि यो सिक्किमको यो जो एक्सप्लोसिभ सिचुएसन छ जहाँ सारा एउटा एकता बनाउने जो आह्वान हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट महोदयले दिनुभयो हिजो, त्यो चाहिँ अब एक प्रकारले त्यो र एउटा यो सिम्बोलिक यो 2 दिने एउटा डेमोक्रेटिक राइट एक्सर्साइज गरेको हाम्रो सारा सिक्किमेले यो सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि सायद हाम्रो साथीहरू हाम्रो चिफ मिनिस्टर महोदय आफै have got into some kind of a dilemma क्या उहाँ अब के चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने सायद पुग्दाखेरि चाहिँ आज यो काण्ड भयो। अब इट इज भेरी आइरोनिकल क्या आज उहाँको फाउन्डेसन डे पनि हो र हामी चाहिँ यो मान्छौँ कि यस्ता खालके घटना जो चाहिँ नट ओन्ली अब ग्याङटकमा त भयो यो तपाईँलाई एउटा हामीले साफ यसको दृश्य पनि हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ। अनि तर यो जुन काण्ड हुँदैछ यो काण्ड चाहिँ तपाईँको जोरथाङमा पनि हुँदैछ, यो काण्ड सिङताममा हुँदैछ, यो काण्ड रम्फूमा हुँदैछ, यो अरू अन्य जग्गामा पनि यो काण्ड यस्तो काण्डहरू भइरहेको छ। तपाईँलाई कतिपय तपाईँले पाउनु भयो होला, तर I want to make it absolutely clear to both the national as well as the local media that this is something which is absolutely unbecoming of a responsible party who are governing the state. Now this is something which not only needs to be thoroughly condemned but also to inform that your law and order situation is totally it has failed, and therefore the Sikkim Democratic Front Party, and as the senior vice president and with all the responsibility at my command, I request the central government to intervene immediately. Now, एउटा question आउँछ हाम्रो गभर्नर साहब कहाँ हुनुहुन्छ? When socially यस्तो खालके एक्सप्लोसिभ सिचुएसन छ उहाँ त राजभवनमा हुनुपर्ने, उहाँले त मोनिटर गर्नुपर्ने, अनि उहाँको हातमा 371F को थ्रु उहाँकोमा एउटा स्पेशल पावर्स छ, त्यो पावर्स एक्सर्साइज गर्नुपर्ने नि। जब सोशली यसरी हुँदैन छ, सोशल अनरेस्ट हुँदैछ, यस्ता खालके घटना घटिरहेको छ, at the behest of the leaders of the SKM party यस्ता खालके ढुङ्गामुढा भइरहेका छ। अनि आज हामी पाउँदैछौँ यो ढुङ्गामुढा नट ओन्ली यहाँ तर अरूतिर पनि। एन्ड द सिचुएसन इन जोरथाङ आई मस्ट टेल यु इज भेरी भेरी टेन्स। र यो चाहिँ तपाईँहरूले सायद आफ्नो मिडियाको च्यानल्सबाट पनि सबैलाई भनिदिने मेरो आह्वान छ। हामी जहिले पनि हामी पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौँ कि यस्ता मिस्टर गोले जस्तो एक्स कन्भिक्ट मान्छेलाई चाहिँ परिवर्तनकै नाममा चाहिँ किन हामीले सिक्किम का मुख्यमन्त्री बनायौँ कि त्यस्तो बनाएपछि चाहिँ शायद एन्टायर म्यारो अफ डेमोक्रेसी पुरै डेमोक्रेटिक जो अहिले डेमोक्रेटिक सबै इन्स्टिट्युसन्स छ त्यो ती इन्स्टिट्युसन्सहरू एकदमै भङ्ग भएर जान्छन्
अनि the marrow of democracy will be infected. Now, what do you tell your children? अब अहिले चाहिँ हाम्रो नानीहरूले चाहिँ के सिक्दैछ? यो नानीहरूले यो यस्तो काण्डहरूबाट के सिक्छन्? के शिक्षा पाउँछन्? यो अब हामीले गहिरो अब यो समस्या भएर चाहिँ एउटा सोशल समस्या भएर जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो गभर्नरको स्पेशल पावर्सले उहाँले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ इन्टरभिन गर्ने हाम्रो आह्वान छ। अनि हामीले पहिल्यैदेखि गभर्नर साहबलाई हामीले बुझाएका छौँ। तपाईँले पहिला पनि तपाईँहरू मिडियाले देख्नु भएको छ थ्रु this thing through and request the Ministry of Home Affairs, Government of India, that we must have the President's rule in Sikkim, so that this particular government does not, which should not be existing for a day more, they need to go. And also through your medium, तपाईँकै माध्यमबाट चाहिँ म हाम्रो all right thinking SKM cadresलाई पनि मेरो अपिल छ, तपाईहरु पनि अब टाइम आयो सोच्ने कि सायद यो एउटा घडी आइपुग्यो जहाँ चाहिँ जो हुँदैछ सिक्किममा त्यो चाहिँ राम्रो भएको छैन। अनि त्यो राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज the confidence level on this particular government is at its lowest. We already know हाम्रो एकजना senior cabinet minister has already resigned, and that only shows that there is a huge problem within the government. र हाम्रो यो peaceful protest जो हिजो भयो त्यसको फलस्वरूप हामीलाई थाहा छ कि आज यो काण्डहरू भइरहेको छ, किनभने अब त्यो पचाउन सकेको छैन नि त, किनभने इट वाज अ टोटल सक्सेस। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ यो आजको पेपर्सहरू तपाईले पढ्नु भयो भने त्यसको सक्सेस तपाईले त्यहीबाट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। Now there is an intelligence report, तपाईलाई पनि अहिले विदित गराइहालौं, there is an intelligence report that there will be stone pelting in Poklok Kamrang area. जब हाम्रो Mr. Gole himself and his cavalcade कहीं न कहीं जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ stone pelting हुन्छ। त्यो stone pelting चाहिँ आफूमाथि आफै गर्ने खालके stone pelting हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हामी अहिलेदेखि नै तपाईलाई भन्दैछौँ, any untoward incident त्यो एरियामा चाहिँ भइदियो भने चाहिँ SDF is not responsible. We've already told our cadres at all locations to remain where they are in their houses, in their residences, so that because आज हाम्रो एउटा बन्दको आह्वान पनि थियो, त्यो बन्द बडा सक्सेसफुल भइरहेको छ। ती बन्दलाई सक्सेस गर्ने सबै जना सिक्किमे वासीहरू, हाम्रा चालक साथीहरू, हाम्रा शॉपकीपर्सहरू, हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू, हाम्रा सबै एम्प्लोइजहरू, जति पनि तपाईहरुले नेपाली समुदायको लागि, सिक्किमे नेपाली समुदायको लागि तपाईहरु लड्नु हुँदैछ, तपाईहरु सिक्किमेको अस्तित्वको तपाईहरुले जुन एउटा तपाईको प्रेम छ, जुन तपाईहरुले बचाउन चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले सबैले यो एउटा आह्वानलाई तपाईहरुले सिर उपर राखेर तपाईहरुले गर्दिनु भयो, एउटा सक्सेसफुल बन्द तपाईहरुले गर्दिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ यही मञ्चबाट म तपाईहरुलाई धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद म दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो मेन कार्यक्रम जुन आज हिजो थियो त्यसलाई एक प्रकारले सबैले मन पराए, त्यो पीस लभिङ पिपल अफ सिक्किम, सारा पीस लभिङ पिपल अफ सिक्किमलाई चाहिँ हामीले ल्याउन पर्छ एउटै प्लेटफर्ममा, whether they're intellectuals, NGOs, and other political parties, opposition parties, anyone who wants to come on this platform, we have to all come together so that we are able to bring a political solution. हाम्रो सल्युसन तपाईले यो भन्दै छ, यो गर्दै छु त्यो गर्दै, पहिला चाहिँ
गोलेज्यू आफैले त्यसलाई बिगार्नु भयो अनि एमके शर्माको बयानबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ कि सायद कन्सल्टेसन पनि भएन उहाँहरूको माध्यमबाट, नभए भने ल मिनिस्टर बोल्नु पर्ने यति बेला, तर ल मिनिस्टरलाई नै थाहा छैन होला, ल मिनिस्टरलाई नै सायद उहाँलाई थाहा छैन। जब थाहा छ भने त उहाँ बोल्नु पर्ने, तर उहाँ कहाँ हराउनु भएको छ, यो पनि एउटा ठुलो प्रश्न उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो जुन यो मुद्दा यो गोले साहबले जुन गर्नुभयो यो चाहिँ उहाँ आफैले यो आफै माथि पकाउनु भयो, त्यहाँबाट चाहिँ भन्छ अब यो बिग्रेछ जजेसलाई पो भन्छ एउटा, this is like telling that the judges have made a mistake inadvertently. Now that is something which has come out of his mouth. I think he should be very, very careful that the judges don't send him a notice of contempt. अब जजेसले त्यसरी मिस्टेक त कहिले गर्दैन। हामीले त जजेसलाई सुप्रिम कोर्ट जजेसले त they will look at the facts that is presented before them, and that is what we have been saying. The facts were not presented. 371F and its implications and its sensitivities have not been placed. Historical references have not been placed. Everything is very crystal clear to judgment. त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ we have to go back to merger issues. धेरैले भन्दैछ यो एन्टी नेसनल हुँदैन भनेर, यहाँ हाम्रो विजय भाइले नै सोध्नु भएको छ यो कुरा, तर it is not anti-national if you go back and ask fundamentally what was the context. त्यति बेलाको context के हो त्यो त historical reference हो नि. Everything starts from the root. Why do we have history? History ले आज हामी कहाँ छौँ त्यो भन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि we have to be very, very clear on our stand. So यहाँबाट चाहिँ हामी सबै पार्टी अरू साथीहरू यो HSP छ कि अरू हाम्रा अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, उहाँहरू हामीसँग मिलेर काम गरे पनि हुन्छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो यसमा चाहिँ एकता अफ द एन्टायर सिक्किमिज पपुलेसन मस्ट बी शोन, एन्ड त्यो एकतालाई चाहिँ देखाउनको लागि many things have to be on the level. अब यो एक दिने सत्र बोलाएको छ 9th मा, त्यो राम्रो किनभने त्यसमा छलफल हुने चान्स छ, तर यो सरकारले चाहिँ अब हामीले यो गर्यौं त्यो गर्यौं हामीले बिगार्यौं भनेर चाहिँ स्वीकार गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ, तर स्वीकार त गरेको छैन। जजले पो बिगारेछ, कोलीले पो बिगारेछ, एजीले पो बिगारेछ, मैले चाहिँ बिगारेन भनेर उहाँहरूको हामीले त्यही टिप्पणीहरू मात्रै हामीले पाउँछौँ। सो वी कन्डेम all these falsehoods that is emanating from the mouth of our Chief Minister. He must be very, very clear on his stand, and if he doesn't clearly stand, then like it has been said and reported that he has said that if I can't do anything, then I will resign. And we are saying first resign, bring all the MLAs to one level, let all MLAs give their उहाँको पक्ष चाहिँ दिने एउटा सम्मानसँग उहाँको पक्ष दिने एउटा माहौल बनाऊ। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै representative voices of the MLAs will be heard. Then we will know the truth. Otherwise, if it is like a normal, shouting down, choreographed खालके सत्र भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन। र हाम्रो आह्वान छ राम्रो प्रकारले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जनताको आवाज चाहिँ त्यो सदनमा हुनुपर्छ भन्ने गर्दै तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। अनि अरु त हाम्रो प्लानमा चाहिँ यति नै छ कि हामी यसलाई चाहिँ पोलिटिकली वी विल डू
फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ। त्यसले गर्दा इन 1993-94 त्यति बेला चाहिँ एक प्रकारको माहौल बनिएको थियो, सिमिलर माहौल बनेको थियो इन्कम ट्याक्स रिलेटेड। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो 2008 मा त्यसको पोलिटिकल सेटलमेन्ट। आज हामी यो घडीमा छौँ, त्यसो गर्दाखेरि अलिक टाइम लाग्ला, तर पोलिटिकल सेटलमेन्ट इज द ओन्ली वे आउट अकॉर्डिंग टू द SDF party. However, all avenues have to be exhausted. That means whether we file a petition which says let us review it, let us do it. त्यो सरकारले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्यो भन्छ, तर अब हामीलाई थाहा छैन, उहाँहरूले पब्लिक डोमेनमा केही ल्याएको छैन, अनि ल्यायो भने हामी त्यसमाथि पनि टिप्पणी गर्नेछौँ। सो यति भन्दै म मेरो वक्तव्य यहाँ राख्छु, and then we can have questions. So glad to see you. You're safe, right? It's very nice to see you. But your Dunga Mudavan and all these things are not new for us. It's been so many years, right? Most Somali taking SDF party taking over, and same history is repeating, like you said. You realize it's not new thing for us. It's not case. It is not new, but it is in a different degree. Yes, there would have been some cases, but if someone does a research and you look behind and see during our tenure how much of Dunga Mudava and Aileko tenure ma kati bhayo, I think we are talking so of in that case we are just comparing those days. No, we are not comparing. We are not comparing apples. Is it like it is not comparing apples with apples. It is comparing apples with oranges. Okay, sir. The chief minister was once asked कि यो जुन ढुङ्गा मुडा काण्ड छ त्यो के भएको भनेर a journalist asked है जस्तो भर्खर। So त्यसको रिप्लाईमा चाहिँ भन्नुहुँदै थियो एक्सन गर्नु। Just a reaction for the action. अनि हिजोको जुन कुरा भएको छ तपाईँको र्यालीको तपाईँले कुरा गर्नु पिस र्याली, त्यहाँ पनि पुतला जलाइयो होइन, त्यसकै त्यो एक्सनकै रियाक्सन यहाँनिर पनि पुतला जलाएर ढुङ्गा हिर्काएर गरेको घटना। अब यस्तो छ कि अब यसमा म यति नै भन्न चाहन्छु, एक्सनको रियाक्सन हुनसक्छ। अब त्यसलाई कज एन्ड इफेक्ट भनेर चाहिँ अब हामी भन्नु सायद मिल्दैन होला, तर अब पुतला त पहिलादेखि नै जलायो भनौँ। अब त्यसमा पनि हामी भन्नु सक्छौँ कि सिङताममा पनि जलाए अरे, कता अरूतिर पनि जलाए अरे है। पुतला जलाउनेमा कसैको त्यस्तो हामीले यो भन्दैनौँ, तर त्यसको नतिजा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले नै हेर्नुहोस्, हु एभर डिड द्याट, इफ सत्तामा हुने मान्छेहरूको चाहिँ कुनै एक्सन हुँदैन, हाम्रो मान्छे चाहिँ फटाफट टिपिहाल्छ। नो सर, एक्सक्युज मी सर, पुतला हिजोसम्म सुदेश जोशीको सिङताममा सुदेश जोशीको जलाउँदै थियो भनेदेखि हिजो यहाँनिर चाहिँ पवन चामलिङको जलायो नि त, यसमा चाहिँ तपाईँको के छ? गोले साहबको। सी फर्स्ट लेट मी टेल यु द होइन तपाईँले अब ल्याइहाल्नु भयो, यसलाई लेट अस पुट इट इन कन्टेक्स्ट है। हिजो हाम्रो जो र्याली थियो, र्याली वाज कम्प्लिटली अ सक्सेस, and we did not, in fact, it was not, there was no necessity of doing whatever was done. Okay, there absolutely none. त्यो त हाम्रो प्रोग्राममै थिएन नि त। तर now listen, now if there are some, it's such an emotive situation, and that's why I said we started with an emotive thing that हाम्रो ढुङ्गा मुडा यहाँ गर्यो भन्दाखेरि होइन, तर अब त्यसलाई if the law takes its own course and is equally applied to you and me, we have no problems. Our problem is the law does not apply equally. That is the problem. Okay? So, ढुङ्गा मुडा हुन्छ, पोलिटिक्समा कतिपय चिजहरू हुन्छ, तर जुन प्रकारले अहिले यो मास लगाएर क्याटपल्ट लगाएर त्यस्तो खालके अहिले जुन degree of violence has increased, you say shayad it is very, very concerning. So, short do you mean that law and order le ramro kaam garecha na in case like
सपोर्टमा जति पुलिसहरू थियो उहाँहरूले आफ्नो काम राम्रो गर्नु भएको छैन भन्ने। I will only say this much, that the law and order has broken down. And it has also broken down, and it is unequally applied. If you have ever been, you have gone against the law somewhere, you will find out how the law treats you. Okay? So, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसमै हामी त्यो गर्छौँ कि यो सिचुएसन चाहिँ अहिले भेरी एक्सप्लोसिभ छ र तपाईहरुले पनि अब रिपोर्ट गर्दा रेस्पोन्सिबली रिपोर्ट गर्नु पर्यो अनि वी आर ओन्ली स्टेटिङ दैट दिस काइन्ड अफ अ सिचुएसन जुन एक्सप्लोसिभ सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमाथि चाहिँ अझै कायम राख्नु पर्नेमा चाहिँ यु आर एक्टिङ एन्ड मेकिङ अब फियर साइको दिने काम गर्दैछ। अब हाम्रो कतिजना आरिथाङको साथीहरूलाई पनि हिर्काएछ, त्यहाँ पनि तोडफोड भयो राति, कति हाम्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि थानामा छ, उहाँको मान्छे एकजना पनि थानामा छैन, पुलिस प्रशासन यही हुँदा हुँदै पनि केही अब गर्नु सकेन। अब त्यसमाथि त अब टिप्पणी तपाईहरुले नै अब त्यसको सिचुएसन चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिएको। So भन्नुस्। I think I have a bunch of questions. Firstly, I just wanted to know like how long did the attack took place, and was the party president at residence? And coming to the special assembly session that is being proposed to be held on 9, will the party president, being the lone MLA from the STF, be attending the assembly session? And if so, like what will be his preparation in this particular issue? All right. So let me take a second question first. Okay. First of all, आज मात्रै हाम्रो DR थापाज्यू, okay, MK प्रधानज्यू, MK सुब्बाज्यू र हाम्रो DT लेप्चाज्यूको उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्ट DR थापा, leader of the legislative MLAs in the party, Mr. Subba, and I think a special invitee बनाउनु भएको छ हाम्रो DT लेप्चालाई। उहाँ सबैजनालाई चाहिँ हामी यही मञ्चबाट SDF पार्टीको धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स हामी दिन चाहन्छौँ। नाउ कमिङ यो सत्रको कुरा आयो। अब यो सत्र बोलाएको छ, अब प्रेसरमै बोलायो होइन, अब देयर इज समथिङ रङ एन्ड सो द्याट हेज टु बी राइटेड, त्यो छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्र बोलाइरहेको छ। हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट इज डेफिनेटली गोइङ टु अटेन्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अनि हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट त्यहाँ के बोल्नुहुन्छ, कसो बोल्नुहुन्छ, टाइम दियो भने धेरै बोल्नुहुन्छ, टाइम दिएन भने अब त्यो जसो तसो तपाईँलाई नै थाहा छ, विदित भएकै कुरा हो कि यो अब वेदर विल बी अगेन त्यो कोरियोग्राफ त्यहाँनिर अलिकति सेटिङ ठिकठाक भइदियो भने उहाँले टाइम पाउनुहुन्न। तर अब खुलस्त सिक्किमको जनताको लागि बोल्न पायो भने राम्रो हो, किनभने 25 इयर्सको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि he has a lot of experiences to share, especially political history becomes very important, right? Now your first question, which was related to timing, 11:20 it started. I think the whole thing went on for almost half an hour, right? Half an hour they started doing all those things कि ढुङ्गा मात्रै हालिबसे कि उहाँको झापा झापीहरू पनि त्यस्तो होइन, अब त्यहाँ स्लोगनरिङहरू भयो है, हामीलाई केही छैन नि, आऊ स्लोगन गर्न जाऊ, त्यसमा त देयर इज नो प्रब्लम। बट व्हेन यु स्टार्ट अट्याकिङ आवर भेहिकल्स एन्ड यु स्टार्ट ब्रेकिङ throwing stones at a party building and you want to do narabazi, do, no, who's stopping you? Nobody's stopping you. You do, it's your government. But I can tell you exactly, it's about maybe 30-35 minutes, okay? Or maybe a little more, say 40 minutes. त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ अब हाम्रै मान्छेहरूले पनि we have shot videos and we have called up people and police also arrived, more reinforcements I think arrived
within I think 15-20 minutes. But by that time the damage had been done. And there's one more video of the PI also having a altercation with one of our senior vice presidents. Right? So that also shows you the mindset of the police. Now they must be also under tension, right? So I'm not saying anything else. Now, whether he was in residence, of course he was in residence. We were all there together. We were having a very high level. In fact, we were actually discussing the 9th, and we were discussing the quick political developments that are happening in the state. So, त्यसमा हामी गर्दै थियौं, तर suddenly we have started hearing all these noises and then sloganeering and all that. तर ठिकै छ, अब त्यो एउटा हुँदै गर्छ हजुर. Yeah, just one last question, like from my side. तपाईँले चाहिँ यो आज बन्द गर्नुभयो नि है, so हेर्दा त like there are comments in the social media that यो बन्द चाहिँ त बन्द कल्चर फ्लप सो भयो STF को, and means अब people did not responded to your बन्द call, and गाडीहरू चलिरहेको छ, दोकानहरू खुलिरहेको छ, but you are claiming it's a total success. Kindly explain in this context. If you see some parts of Gangtok, they are closed. Some parts of Tadung are open. It's a mixed reaction in different places. But this is not a ban. We had said it is a peaceful, democratic protest. Okay, you're the peaceful, democratic protest only. Our ban bandagiri say it is really not saying close down your shutters and do everything that needs to be done. Because if you call for a ban, then you must also have picketing, you must also, we were not doing picketing. We are leaving it to the individuals to think through whether this is the correct moment to show your solidarity. Now, if you don't want to show solidarity, what can you say? So, I will say that it has started very peacefully, but there are reports that the SKM have gone around forcefully opening shops and forcefully making people do business as usual. So जनताभित्र पिसिँदैछ नि यसमा, किनभने नखोलौँ त अब एसकेएम कोले अपोजिसन भन्ने, खोलौँ त यता एन्टी सिक्किमिस्ट भन्ने, सो दे आर इन त्यो बीचमा चेपिरहेको छ सर. हैन, त्यो अब यस्तो हो नि, बाध्यता हुन्छ. Now we are not talking about small thing. We are talking about Sikkimese identity. Are you a Sikkimese? Are you a Sikkimese or are you from? No questions, I'm Sikkimese. You are a Sikkimese. Then if you are a Sikkimese, then you will have to understand the identity crisis. So that is one of the reasons why we left it to people to feel the emotion, and then only will be. Otherwise, being an Indian, paying your income tax, being under the rule of this thing, remove the 371F, what is that? So, in my point of view, why people are not taking a step party so seriously regarding what you said is because the reasons provided or the proof provided by Sikkim Republican Party, correct? जुन चाहिँ केबी राईको 1 घण्टाको प्रेस कन्फरेन्स चलेको थियो, त्यसमध्ये उहाँले आरोप लगाउनु भयो र प्रुफ पनि दिनु भयो कि जब फर्मर मिनिस्टर एमएलए को पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा किताबले त्यतिबेला चाहिँ म के हो बाहिर नेपालको नागरिक हो समथिङ लाइक दैट कि यो सिक्किमको जति पनि छ वी आर इमिग्रेन्ट्स भन्ने टाइपमा. All right, let me explain to you about immigrants. Now, don't go by hearsay. Listen very carefully. If you ask Mr. Chamni, does he have a Sikkim subject register, or his father had a Sikkim subject register, I'm sure you will find it. When the king promulgated, or rather the legislature of that time in 1961, my father was also a member of that particular council. This 1961 को जो Sikkim Subject Registration Act छ, त्यो चाहिँ enact भएको चाहिँ to give the status of citizenship
to those people who were living in Sikkim at that time and could prove that they are not a nationality of any other country and or would give up the nationality of the other countries. Alright? So you can just think like a Sikkim subject register is like a box inside Sikkim, which is a foreign country. At that time we were a sovereign nation and people came from all over. They came from India, they came from Bhutan, they came from Nepal, they came from Tibet, they came from other places as well. And all of them became the citizens. Now this box got merged into India. You understand? And most of those people who were of Nepalese origin, they voted in the referendum. They voted in the referendum. Now, one of the options is, all right, you are a foreigner, how can you vote? But no, they were all Sikkims because their names were in the Sikkim subject register. You're totally denying the fact that KVRI provided yesterday. No, we're not. I'm not denying because I haven't read it. I'm just giving you a chance to reflect. Now, all these people were then, through the amendments of that time, the 36th Amendment, became citizens of India. Alright? So, I, as a Sikkim subject holder, became, in 1975, I became a citizen of India. But, I'm still a Sikkim subject register person. And that is where the problem lies. We might have been immigrants, my forefathers may have been immigrants when they came into Sikkim. But we were immigrants to Sikkim, not immigrants to India. And that's where the problematic lies. History में गडबडी भएको छ भन्नु सर, that means No, I'm not. History में कस्तो? History is history. I'm गडबडी आम भयो. जनताले जसरी बुझ्छ, No, no. हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् न, आम जनताले बुझेको नबुझेको त it all depends on people like you. How do you explain? So understand that those kinds of implications which come, which say you are an immigrant, you came from XYZ, has to be seen in context. अब त्यो अस्ति नै भने त इनके भाइले एउटा ब्र्याकेट भित्र भएको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो ब्र्याकेट खोलिदियो अनि त्यो ब्र्याकेट भित्र धेरै अरू साथीहरूले हाले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ the identity has been totally ruined and that's what we are fighting for.